Assalamualaikum and hi everyone. So in this video, we are going to discuss about Bioneers question from chapter 3, which is question 11. Okay, so for this question, kita baca dulu soalan. Figure 11 shows a stage in a cell division. Okay, in a cell division. So kita tahu kalau in a cell division, it's either mitosis atau meiosis. Itu yang kamu patut fikirkan lah. So when we look at this diagram, what do you think? Is it mitosis or meiosis? Macam mana untuk kita tahu? Usually paling senang kita tengok. Oh, ada pasangan lah. Bila nampak ada pasangan macam ni, clearly this is meiosis. Miss selalu cakap bila kromosom itu berpasangan, kita panggil sebagai homologous kromosom. So ini kita panggil homologous kromosom. Homologous kromosom hanya dijumpai di meiosis. Hanya ada di meiosis. So you know this is meiosis. Look at the question. Identify structure label JLM. Kita tengok J. J dia tunjuk kedua-dua ini. So bila dia tunjuk kedua-dua ini, is this sister chromatid? No, this is not sister chromatid. Because sister chromatid, dia akan sama. Contoh ini gene dia sama, ini pun gene dia akan sama. But this is not sister chromatid because one from your mom, one from your dad. Nakkanlah genetik mamak bapak kamu identical? Kalau identical maksudnya dia twin. But we all know dia bukan twin kan? Okay, that's gonna be weird. So, we have to call this as non-sister chromatid. Sebab dia tunjuk separately. So, J is non-sister chromatids. Okay? So, now take a look at L. L dia tunjuk dekat tengah-tengah ni. So, bila tengah-tengah, kita akan merujuk kepada centromere. Yang ini Miss mau ingatkan kamu, bila lukis, pastikan ada bulat. Barulah nampak centromere dia. Ada yang lukis tiada bulat ni centromere. So, hari tu waktu BioQuest, Miss bagi salah. Alright, so M. M ni pula clearly dia bagi tunjuk kedua-dua ini. Not separately like this. So, this is homologous chromosome. Dan Miss juga pernah ajar nama lain homologous kromosom. Kamu boleh panggil bivalent. Sebab nampak ada dua sister chromatid. But in this case, dua non-sister chromatid. Tetrad. Kenapa tetrad? Sebab ada 4 chromatid. 1, 2, 3 dan 4. That's why tetrad, bivalent atau homologous kromosom. Paling selamat guna homologous kromosom. Alright, let's read question B, sorry. How many tetrads produced in figure 11? We know that tetrad, nama lain dia adalah homologous kromosom. Ada berapa pasang? Kiralah. 1, 2. Sebab ada 2 pasangan, betul? So, jawapannya 2. Let's take a look at next question. Draw the next stage of cell division after the stage shown in figure 11. Jadi, kalau dekat sini kita ingat, kalau stages ada 4 sahaja. Ingat apa? P mat. P besar, M besar, A besar, T besar. So this one kita nampak spindle fiber start to form and we can see the nuclear envelope disintegrate dan masih lagi berpasangan. So adakah ini proses 1 atau proses 2? Mestilah proses 1 sebab masih berpasangan kan? So that's why ini adalah proses 1. Now you have to draw after. So, kalau Miss akan terima metaphase. Okay, metaphase. Metaphase berapa? Metaphase 1. So, bila mana metaphase 1, pastikan kamu lukis kamu punya kromosom 1, 2, 3, 4. Dan pastikan bila lukis, dia masih lagi bercantum. Nampak ni? Masih lagi bercantum ni. Masih lagi ada titik pelekatan ni. So, the chiasma is still there. Look at this. Correct diagram must show homologous chromosome exchange portion. Betul. Spindle fiber attached to the centromere. So, bila kamu lukiskan, kamu lukis 1, 2, pastikan mesti dekat centromere. Dekat tengah-tengah. So, kamu mesti pastikan lukisan kamu berbentuk sedemikian. Dan dalam biologi, bila melukis kena ada label. So, label lah spindle fiber. Label dua-dua ni, homologous chromosome. Label ini adalah centriole. Barulah kamu dapat 3 markah. Okay. Boleh.
So, Miss mau tekankan juga bila kamu melukis kan, dekat sini kan merah biru kan. So, what you can do, instead of, nak kamu guna pen merah. So, kamu guna satu. Okay, so ini adalah merah. Kamu bagi lorek sahaja. That's how you do it. Okay, lagi satu lagi. Ada masih melekat kan. Satu. Dua, tiga, empat. Okay, so bila dia masih melekat macam ni, dia bertukar situ. So ini putih. Sudah berlaku pertukaran genetik atau belum? So Miss akan nampak ni. Okay, so sini lagi. Supaya nampaklah berlaku pertukaran genetik. Okay guys, boleh. Alright. Okay. Next one. Name the process that takes place at K. K. Mana K? Dekat K sini kita sudah label. Oh, belum label. K dekat sini nampak? Dekat sini adalah kiasma. Berlakunya titik perlekatan. So, I hope you guys remember. Kiasma adalah location. Di mana proses yang berlaku adalah crossing over. So, apa kepentingan crossing over? For genetic variation. Paling senang. Supaya bervariasi lah. So, that's why bila kita cerita meiosis, we are just talking about penghasilan gamet. That's why we all look different kan from our parents. Takkanlah identical 100%. Itu mitosis. But then, when it comes to meiosis, we have crossing over. That's why our genetic is variation. Ada banyak variasi. Okay. Dan the last question for this question, which is what is the type of cell produced from cell division? Baru je cakap tadi. So, ini adalah meiosis. So, bila meiosis, kita panggil dia sebagai gamet. Okay, mau panggil germ cell pun diterima. Reproductive cell pun diterima. So, I hope this video helps you to understand more on chapter 3. And I'll see you in the next one. Bye.